tapi tetap nervous walau macam face to face juga. Okay, kita share screen. Okay, boleh nampak semua? Boleh. Okay. Boleh. Okay, untuk topik kita chapter 1 Object Oriented Programming. Kami daripada grup 1. Okay, saya Muhammad Syafiq bin Maizan and the rest my team members Muhammad Zulkifli, Mazlan and Cik Muhammad Fakrullah. Untuk chapter 1 Introduction to Object Oriented Programming OOP. Object Oriented Programming OOP is a programming technique that use object to design the application and computer program. Jadi untuk object oriented programming ni adalah programming teknik lah. Yang kita boleh tengok daripada nota ni dia dah highlight sini. Then they use object to design the application and computer program. In real life, things that you see such as cars, trees, cats, mobile phones and so on are objects. Even you as a student is an object lah. Jadi kita boleh faham kat sini dalam real life things yang kita boleh lihat seperti kereta, kok semua tu adalah objek. Even kita student kita adalah objek, which is kita ada attribute kita lah. And then an object combines data and operation on the data into a single unit. Okay, what is an object? Object is a thing both tangible or intangible that have properties, attributes, data values, and behaviors, methods that manipulate the data. Object does things and usually depends on its property. An object is called an instance of class. Jadi kat sini kita boleh tengok objek adalah things, sama ada ketara atau tak ketara yang kita boleh lihat. And then setiap objek tu dia ada properties dengan attributes dia lah, which is data values dengan dia punya behavior, methods. Jadi objek kita seperti yang tadi kita boleh tengok dia ada attribute, behavior dia, identity dia. Jadi untuk attribute dia punya property used to define characteristic of the object. So dia punya karakter sesuatu objek tu lah. And then behavior dia apa objek tu punya behavior. And then identity objek yang can be called and used as a single unit. So attribute states. So the relevant data that relate with the object. Attribute also can describe about state of object. In OOP, this attribute will be declared as variable. Jadi untuk attribute dia akan declare sebagai variable lah dalam programming. So example yang kita boleh tengok dekat sini, object kereta. So attribute dia colors, untuk value dia warna kereta tu. And then the category, kategori apa, sport atau apa lah. And then manufacturer dia punya value, ton. Then untuk sama juga state dengan value dia, current gear, gear 4, engine, off lah atau on lah. Jadi kita boleh example dekat sini. So untuk behavior, possible operation action to be performed. Example 1, kereta. So dia punya attribute dia, kita boleh tengok start engine, speeding, change gear, stop. Then untuk example 2, dog. So anjing dia nyala, dan dia adalah pemain tangkap semua tu. So itu dia adalah punya behavior lah, which is attribute dia, kita boleh kata. And then also known as method or function in programming. So dia dikenali sebagai method atau function lah dalam programming. So example lagi, untuk kita boleh tengok kat sini cats, so attribute dia warna putih, dia punya color warna apa, and then berat dia. Jadi dia punya behavior dia playing, fighting and hunting lah. So kucing tu memang dia punya behavior dia kita tahu, dia suka main dan gaduh dengan burung, tikus ke apa semua tu kan. Then untuk cat 2 ni sama juga, dia tak ada gambar. Jadi kita tengok example yang seterusnya lah. So untuk example yang kedua ni kereta, kita boleh macam tadi juga kita boleh tengok dia punya attribute state dia warna apa, and then manufacturer dia, dia punya Nissan, kereta ni jenis daripada model Nissan, dan model Grand Levina, type dia MPV, behavior dia berak lah kereta dengan speeding lah. Jadi untuk setakat ni saya nak tanyalah, untuk semua boleh faham ke untuk OOP ni punya ni?
So kita ke next. Boleh ya? Boleh. Faham. Okay, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, Boleh untuk Syah, boleh. Alhamdulillah. Okay, untuk next slide saya akan pass kat saya punya team member, Cik Zulkifli lah. Okay. Next slide. So kita akan masuk pada exercise lah. Identify the objects and the attributes for the following scenarios. So the statement, the playlist library is a public library that stores various books that can be borrowed. The library is open to both members and non-members lah. So ada siapa-siapa tahu tak mana satu objek, mana satu attributes dalam statement yang exercise first ni? Object is the police library. Okay, betul. Attribute? Members and non-members. Okay. Betul. Satu lagi attribute kalau tak silap saya yang books tu lah. Next slide. Untuk exercise yang kedua, company XYZ Saidin Berhad sells their very own product which is a printer. There are many types of printers sold by the company. The printers are identified by their printer ID, brand, color, price and printer type lah. So dia punya objek adalah printer dan dia punya attribute tu yang dekat bawah tu, printer ID, brand, color, price and printer type lah. Next. Okay, untuk yang exercise 3 ni pun lebih kurang macam yang exercise 2 tadi tu. As a programmer, you are asked to develop a program for keeping track of stock in a grocery store. The stock consists of variety of product. Each product has product ID, product name, price, quantity and supplier name lah. So dia punya objek adalah grocery store tu, dia punya attribute, product ID, product name, price, quantity and supplier name lah. Next. Okay, untuk exercise 4, athletes of Sukma game at Prelis 2018 may involve in more than one game. For example, the athletes who involve in 100-meter games may involve in marathon and high jumping. The athlete must make sure that the games are not clashing each other in terms of date and game revenue. So dia punya objek yang kita dapat keluarkan adalah dia punya Sukma game, athlete dan juga date and game venue. Next. Exercise 5. Academic Affairs Department has been asked to trace the UiTM graduates' employability. Among the important information for the purpose are the duration of getting job after graduate and the relevancy of the job with their field of studies. So dia punya objek adalah UiTM graduates attribute, duration of getting job dan juga the relevancy of a job tu lah. Next slide. So kita akan masuk dalam untuk kelas lah. Kelas ni dia define an object is defined by a class. So class is a blueprint of an object. Class dia pakai method to define the behavior of object. Class juga contain of main method of a Java program represent the entire program. So class represents a concept and an object represents the example of concept. Multiple objects can be created from the same class. Okay. Assalamualaikum. Okey, saya akan menyambung pembentangan tajuk satu ni. Okay, kalau kita dapat lihat kat dalam ni adalah class versus object. So basically apa yang diterangkan dalam ni adalah penerangan yang telah diterangkan oleh rakan-rakan saya sebelum ni. Jadi kalau on details, kelas ni dia adalah template. Maksud dia template yang kita buat program tu lah. Dan dia akan mewakili common structure dan behavior yang mewakili type yang sama. Kemudian dalam objek, dia ada thing both tangible and intangible. Yang saya faham tentang tangible dan intangible ni sesuatu yang kita dapat lihat, sentuh atau nampak. Dan intangible ni adalah sebaliknya.
Dan kalau kita dapat lihat next slide ni, dia adalah example yang saya rasa lebih jelas sedikit lah. Boleh next slide. Okay, kat sini dia bagi example antara kelas dengan objek. Kalau kita dapat lihat, dia punya kelas ni dia menunjukkan satu tajuk besar, student. Dan kemudian dekat dalam tu dia ada variable dan dia wakili juga dengan method. Kemudian manakala objek ni dia mewakili set data yang objek yang kita generate daripada kelas tu sendiri. Maksudnya kita boleh fill up dia punya properties value kat dalam tu. Dan contoh yang saya boleh bagi macam rakan saya bagi tadi, contoh kereta. Kelas tu kita boleh letakkan sebagai kereta. Dan objek tu mungkin kita boleh on detail apakah model kereta tu, macam Jaguar ke, BMW ke. So yang tu dia jatuh sebagai objek lah. Okay, next slide. Okay, kat dalam ni ada juga exercise 1 dan 2. Kalau exercise 1 ni dia minta kita senaraikan attribute dan behavior of the following object. So kalau rectangle yang saya dapat ialah mungkin boleh betulkan lah kalau salah. Kalau rectangle ni dia punya attribute dia size, color atau position dia. Dan dia punya behavior can be resize ataupun can be draw, maksudnya dia boleh dilukis. Kalau book pula dia punya tajuk, title atau penulis dia, dan behavior dia adalah story ataupun synopsis. Manakala employee, macam employee ni lebih senang sedikit lah, kita boleh letak dia sebagai nama, position ataupun staff ID contoh. Dan kemudian dia punya attribute dia adalah working hours ataupun nombor staff ID dia sendiri. Kalau fee, saya rasa dia punya attribute adalah salary. Dan dia punya behavior dia adalah ringgit Malaysia kot. Itu saya dapat lah. Dan exercise tu kat sini dia minta kita senaraikan list the object that can be instantiated from the following class. So kat sini dia suruh macam kalau kita tengok example yang sebelum ni, dia lebih kepada dia tekankan kepada property values tu. Contohnya kalau saya macam shape tu, dia akan dia punya distance dia akan saya letak panjang, luas ataupun lebar. Manakala animals ni kita boleh letak macam berapa kaki, ciri-ciri dia lah lebih kurang. Dan kemudian assessment kita boleh letak sebagai tarikh ataupun markah. Manakala kalau address ni kita boleh letak detail alamat, contoh nombor rumah, alamat jalan ataupun postcode. Manakala kalau person kita akan letakkan sebagai macam jantina lah atau umum. Boleh next slide lah. Okay, YOOP. Okay, OOP ni apa kelebihan dia? Dia sebenarnya adalah dia boleh menjimatkan dari sudut development time. Sebabkan kita boleh reusing code. So lagi satu dia easier to debugging. So senang untuk kita debug lah dalam program ni. Dan dari sudut pembacaan saya juga, saya boleh dapat yang nyatakan data access untuk OOP ni lebih restricted. So security dia lebih selamat lah. Dan lagi satu dia better performance daripada yang lain. Okay, next. Okay, kat sini adalah karakteristik ataupun konsep OOP. Dia ada 4 pillars kat sini. Satu ni abstraction, encapsulation, inheritance dengan polymorphism. Okay, kalau abstraction ni
Kalau bahasa senang ialah yang saya faham ialah konsep di mana menyembunyikan sebuah proses yang kompleks tu. Maksudnya pengguna tak perlu tahu apa yang terjadi dalam proses tu, apa yang terjadi. Dia cuma tahu fungsi dia saja. Fungsi dan macam mana nak input. Tapi apa yang terjadi kat belakang dia tu, dia tak tahu. So that's why kat dalam ni kalau kita tengok, dia show only important things to the user and hide the internal details. So itu salah satu fungsi abstraction ni lah. Dan seterusnya tu ada example dia. Next slide. Okay, kat sini dia bagi example lah. Contohnya driving car. When you drive a car, you don't have to know how to gasoline and the air are mixed. Instead, you only have to know how to use the controls. So masuk kat sini, inilah fungsi abstraction ni. Kita tahu bawa kereta, tapi kita tak perlu tahu macam mana kereta tu bergerak. Kita tak perlu kaji lah. So kita tahu bawa je. Sama juga dengan example number 2. Dia menyatakan ATM machine. So kat sini people can perform ATM operation like cash withdrawals, money transfer, check balance, etc. But we can know internal details about ATM. So kita tahu kita keluar duit, masuk duit. Tapi apa yang jadi kat dalam mesin tu kita tak boleh tahu. Itu masa abstraction ni. So yang selepas ni ialah dia lebih detail on data abstraction is a process of hiding data. Ni benda yang saya cakap tadi lah. So in OOP, this is implement automatically while writing the code in the form class and object. So saya serahkan seterusnya kepada rakan saya lagi seorang. Terima kasih. Okey, terima kasih Cik Mazlan. Penerangan yang baik untuk abstraction. Seterusnya saya akan sambung untuk encapsulation. Dia lebih kurang macam abstraction. Kalau contoh abstraction tadi dia untuk dia hide implementation details and expose only the functional to the end user. Tapi encapsulation ni dia lebih kepada dia bermain dengan data security. In assuring data and security, encapsulation shield the data members from unwanted access by specifying access modifiers and also bundles the data into a single unit. Kalau kita tengok contoh ni, ada example dia. Variable dia akan gunakan private. Dengan cara ini dia akan secure data from other methods and control the access to the data. Kita tengok example. Macam ni, macam saya cakap ni. Dia punya coding dia macam ni variable semua dia akan private kan. To ensure the secure the data from other method and control the access to the data. Also known as data hiding. Lebih kurang sama macam abstraction tadi. Tapi encapsulation ni lebih kepada data security. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada inheritance. Inheritance is important in programming due to code reusability. We can avoid duplicate data and redundancy from our program. Okay, saya bagi contoh. Dalam inheritance ni ada dua kelas. Satu parent class, satu lagi child class. Okay, sebagai contoh, kita ada mak ayah. Ayah kita sebagai parent dan kita sebagai anak. Ni sebelum berkahwin of course kita akan tinggal dengan bapa kita. So kita punya alamat kita akan sama dengan bapa kita. Alamat kita, jalan kita, nombor rumah kita, negeri kita, daerah kita. So jika kita nak mengubah alamat kita, kita just ubah alamat yang ada pada parent class. Kita tadi child class. Kita just ubah alamat kita melalui parent class, melalui ayah kita sahaja. Itu example yang mudah kita nak faham berkaitan dengan inheritance. Seterusnya kita akan pergi kepada polymorphism. Polymorphism ni dalam bahasa Greek bermaksud maniform.
Real life example of polymorphism, like a person. In class, behave like a student. At home, behave like a son or daughter. In shopping mall, behave like a customer. In bus, behave like a passenger. In terms of programming, polymorphism is one single statement is used as a call to various methods. The exact method to be called is only known during runtime. A feature that allows one interface to be used for a general class of action. It is use of abstract class and virtual methods. It also can be applied in the overload method, which is a few methods that have the same name but with different parameters. That's all from me. Thank you. So I pass back to Shafiq. Ya, terima kasih kepada tips member saya. Jadi kita ada quiz ya. Untuk quiz saya akan pass kepada Cik Zulkifli untuk kita punya quiz lah. Okay, silakan Cik Fazlul. Nampak tak? Boleh join. Silakan join. How to join? Kahoot ke? Sekejap, boleh tengok dekat chat, saya dah letak dia punya link. Okey, dah ada seorang masuk. Ada yang belum masuk lagi ke? Sembilan orang lagi. Okey, so kita start je lah Okey, ada lagi. Okey.
Okay, kita akan yang ni Gini, sekejap So, pemenang dia Sirat Bandung. Siapa Sirat Bandung? Dia boleh claim dekat Sir Subihi lah. Untuk soalan dan jawapan kita minta Abang Mazlan kita tolong bacakan boleh? Tak ambil bang, tak ambil. So tak apalah, saya bacakan dia punya soalan dengan jawapan dia lah yang sebenar. Okay, untuk soalan pertama tu, what is OOP? So jawapan dia adalah Object Oriented Programming lah. So ada juga yang salah, yang ni. Tapi ada dua kan? Oh, ada dua jawapan. Okay, okay. Untuk soalan kedua, which is... Batal soalan. bonus satu, bonus. Markup semua dia. Betul. So, which is belong into object. So, kita ada tiga lah. Based on kita punya slide tadi pun, dia punya jawapan dia adalah attribute, behavior dan juga identity lah. Soalan yang ketiga, why we need OOP, ni pun kita ada explain tadi dalam kita punya slide, easy debugging dan juga save time dan development time lah. Soalan yang seterusnya, attribute of an object are also known as properties. Soalan seterusnya, polymorphism related to OOP. Okay. Mechanism that binds together code and the data it manipulates and keep both safe from the outside interference and misuse. Jawapannya adalah encapsulation. Ini ada dalam slide. What is true about class? Object is defined by class. Jawapan dia, multiple objects can be created from the same class. A class is a blueprint of an object lah. Ini jawapan dia. Untuk soalan seterusnya, which features of OOP illustrate the code reusability? Jawapan dia adalah inheritance. Soalan seterusnya, represent the common structure behavior shared by the same type. So jawapan dia adalah kelas lah. Polymorphism meaning maniform, ni maksud dia. So itu saja kot bagi kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Okay, terima kasih. Belum tu saya nak tanyalah, untuk semua ada yang faham ke pasal chapter 1 ni? Atau ada soalan ke? Mungkin kalau kami tak boleh jawab, mungkin saya boleh bantu lah. Jadi kalau tak ada, mungkin Alhamdulillah semua faham. Kalau macam tu, kita boleh pass kat kita punya our sir lah, lecturer balik. Okay, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam.